Time check, alas 4:58 in the morning. Friday, 08/14/2026. Nag-overtime o loading mga ka-idol. Pwede nakarga pa yan. Wala pa abot og 5 mil or 10 mil? Ha? 8 mil? 8 mil pa ni karga mga ka-idol. O gigamitan og surpen kay dili man pwede dia. Kaning krina kay sikit kay suod kayo di makalimaw ang file, so gamitan og surpen. So usa lang mga ka-idol ha, kay di pala unta magdali. Okay, thank you for watching.